Los vaqueros, las armas y el ferrocarril marcaron para siempre la historia del Viejo Oeste. Y si alguna vez te has preguntado cómo hubiera sido vivir en esos tiempos, en Williams, Arizona puedes darte una pequeña idea. Gran Cañón Railway has effectively been in operation since 1901. El ferrocarril del Gran Cañón te ofrece una experiencia completa. El día comienza con un espectáculo de vaqueros en la estación de tren. ¡Qué emoción! Y como en los años 1940 nos estamos subiendo a un tren con vagones de lujo. Muchos de los vagones han sido remodelados, pero siguen teniendo ese toque antiguo que los caracteriza. Y en ese tiempo las personas podían disfrutar de cómodos sofás como si estuvieran en casa, pero viendo una hermosa vista. Right now we are on a 1940s era a luxury car. In our collection of cars we have, a wide variety. Again, we have just the open air Pullman cars, we have these luxury cars, first class cars and coach as well. Si piensas que en 2 horas de camino te va a dar hambre o sed, in our luxury service, which we're in now, a full beverage service, we also have a cafe car that has a full variety of snacks and meals. For anyone that's on board Gran Cañón Railway, you'll be well fed, have good beverages, and have a great time. Y lo que puede hacer esta experiencia única hacia el Gran Cañón son los hermosos paisajes del camino. As you can see in our background, we're looking at big open plains, very indicative of the West, the Wild West. But we start in pine country and kind of brushland, and then we end deep in pine country as well. And of course, when you end, you are at Gran Cañón National Park. Una vez llegamos al Gran Cañón, tenemos 3 horas y 15 minutos para poder explorarlo. There is no shortage of things to do. You can do the Phantom Ranch Mule Ride. No shortage of retail opportunities. Of course, the El Tovar gift shop, the Lookout Studio, Hermit's Rest, and Hopi House all offer great souvenirs for folks that want to take a little piece of the West with them, and some great food and beverage opportunities as well. The El Tovar Dining Room, Arizona Steakhouse. Luego te toca el viaje de regreso, en donde la aventura no culmina. Puedes relajarte escuchando músicos en vivo o puedes sentir la adrenalina de un asalto a tren del Viejo Oeste. Oh yeah, this is a gal that jumped about 6 inches high this morning with the first shot. Y después de visitar una de las 7 maravillas del mundo, nos despedimos celebrando esta gran experiencia.